Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin lam yahsha illallah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahul ladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayit fi qabri kal ghariqil mawawis. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para hujjaj, para asatidz, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, berkhusus Sahibul Bait, keluarga besar almarhum Bapak Haji Hasan Basri bin Sartaja, Akhin al-Kiram Al-Habib Hasan Al-Aidrus, Al-Mukarram Rusul Hadi Purnama, juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua RW 04 dan sesepuh kita Ketua RW 03. Terus sekarang biar udah nggak RW masih dipanggil Pak RW aja, jadi udah melekat namanya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita hadir kumpul bersama dalam rangka 7 harinya almarhum Bapak Haji Hasan Basri, sekaligus fidyah, fidyah untuk sholat dan puasa. Nah, sebagaimana fidyah ini dikemukakan oleh salah seorang ulama, murid daripada Imam Syafi'i yang bernama Imam Tajuddin As-Subki. Beliau mengatakan, andai kata Rasulullah masih hidup, Imam Syafi'i masih hidup, niscaya mereka menyetujui adanya fidyah. Jadi buat nutup kekurangan kita. Yang namanya kita manusia beda sama malaikat. Kalau malaikat imannya segitu-gitu aja. Kalau Nabi naik terus, kalau kita turun naik. Kita turun naik. Kalau lagi tekun sholat tekun, kalau lagi males kita tinggal. Kadang kita ngejalanin cuma kayak gugurin kewajiban aja. Maka fidyah ini menurut ulama insya Allah bisa menutupi kekurangan kita di dalam sholat dan puasa. Kalau kita hitung kewajiban sholat dan puasa itu diawali ketika kita sudah akil balik. Akil balik itu sempurnanya umur 15 tahun. Dari usia 15 tahun kita udah betul sholat, udah telaten apa belum, kita ingat-ingat gitu ya. Kalau banyak yang kita tinggal, maka ulama menganjurkan untuk dikodok sholatnya ya. Selebihnya dengan fidyah, itu pun taroju ya, atau taroji, artinya mudah-mudahan diterima sama Allah gitu. Nah, semoga fidyah sholat dan puasa almarhum ini menjadi amalan yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menutupi kekurangan dalam ibadahnya almarhum semasa hidupnya ya. Nah, ada juga amalan-amalan yang bisa nambal kekurangan kita di dalam sholat ya, biar sholat kita ini yang kurang sempurna ketambal, wirid habis sholat gitu. Yang Nabi bilang, man sabaha fi duburi kulli sholatin, terus tuh hadisnya panjang. Habis sholat kita wirid, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah, maka dosanya kata Nabi Allah hapus meskipun dosanya sebanyak buih di lautan gitu. Jadi enggak Allahumma lantas jalan cabut gitu ya, Allahumma lantas salam ya, kelar. Ada wirdun qasir, ada wirdun tawil, wirid ringkas, wirid panjang. Wirid panjang biasanya habis subuh sama habis maghrib. Nah, jadi kalimat-kalimat itu jangan kita tinggalin ya. Itu kalimat untuk menyanjung, menghormati, memahasucikan Allah.
Nah, di saat kita senang kita menyanjung Allah, saat kita senang kita memahasucikan Allah, maka di saat sulit Allah akan ingat sama kita. Ya, Allah akan berikan jalan keluar pada kita. Para hadirin rahimakumullah, mungkin masih ingat bacaan qabulnya ya. Jadi fidyah itu amalan ibadah yang bukan pakai niat tapi pakai ijab qabul, serah terima. Nah, ibadah yang pakai ijab qabul, zakat, ijab qabul. Jadi kalau zakat kita, zakat harta, zakat tijaroh, atau zakat tanaman, kita pakai ijab qabul itu, terima zakat saya. Ya, saya terima, bukan niat. Ya. Nikah sama pakai ijab qabul, aku nikahkan engkau, terus lakinya menjawab, qabil tuh aku terima. Bukan niat, saya niat nikah padu karena Allah, bukan. Ya. Termasuk fidyah. Jadi ada ijab dan qabul. Ya. Ijabnya, qabulnya malak tukah hadal mal, apa qabulnya qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal. Artinya ketika sudah diijab, sudah dibacakan, lalu kita jawab, saya terima ini harta, ya, harta fidyah itu udah milik kita tuh. Ya, bil tu hadal mal, malak tukah hadal mal, tapi udah serahin lagi sama kamu, jadi serahin lagi ke saya. Ya, artinya fidyahnya udah keterima, dipulangin lagi jadi milik saya. Nah, nanti dikasih lagi, jadi dua pahala nih buat almarhum, fidyah dan sedekah. Itu insya Allah sampai amin ya rabbal alamin. Ya. Ingat qabulnya apa, ijab qabulnya, qabil tuh hadal mal, malak tukah hadal mal. Pernah ada yang salah tuh, itu dibacain malak tukah hadal mal fidyati ma mati almarhum minat. Dia bukan jawab qabil tuh hadal mal, tapi dia jawab qabil tuh hadal mal, malak Cina pulang dari mall. Cina juga diajarkan untuk ta'aruf, ya, memanusiakan manusia. Baik, mari kita mulai fidyah untuk almarhum ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tu kahadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tu kahadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal, malak tukah hadal mal li fidyati ma fi mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas sholah. Qabil tu hadal mal. Ya, terus depan maju.
Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Hadal mali ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka ma fil mati Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu. Balagtuka hadal fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati almarhum Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Itu hadal mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shalah. Qabiltu hadal mal. Ya fidyah salat udah selesai, tinggal fidyah puasa. Ayo terus maju. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shaum. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shaumi. Balagtuka hadal mali fidyati ma fil mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas shaumi.
Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Qabil tu malak juga hadal Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Qabil tu hadal malak juga hadal Malak juga hadal mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin almarhum Haji Hasan Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Yang di depan, siap. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mati almarhum Haji Hasan bin Haji Sartaja Minasaumi. Malak juga hadal mali fidyati mafidin almarhum bin Haji Sartaja Minasaumi.
Malaktuka hadal mali fidyati mafiti almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja mina saumi. Malaktuka hadal mali fidyati mafiti almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja mina saumi. Malaktuka hadal mali fidyati mafiti Haji Sartaja mina saumi. Ayo terus. Malaktuka hadal mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Malaktuka hadal mali fidyati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas saumi. Malaktuka hadal mali fidyati mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas saumi. Malaktuka hadal mali fidyati mati almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas saumi. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa karim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina sayyidina rasulih ajma'in. Allah taqabbal fidyata almarhum Haji Hasan Basri bin Haji Sartaja minas salah minas saum bida'an lahu minan nar wa ballahu minan nar wa sitrallahu minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bidiyah sudah selesai ya, tinggal tahlilnya ya. Sedikit saya bicara lagi buat ahli atau anak cucu keturunan almarhum ya. Itu nanti anak cucu boleh mengadakan atakoh ya, namanya atakoh. Atakoh itu ada dua, ada atakoh sukro, ada atakoh kubro. Atakoh kecil sama atakoh besar. Kalau atakoh sukro baca tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 ya, mau kelarnya sebulan, mau bacanya patungan anak-anaknya, ntar kumpulin jumlahnya sekian 70.000. Nah itu dihadiahkan buat almarhum. Atau atakoh kubro baca qul huwallahu ahad 100.000 ya, ntar hitung-hitungan tuh nih umpamanya yang ini anaknya udah kelar 1.000, yang ini 2.000, klopin biar jumlahnya sama ya. Nanti udah kelar, itu diniatkan dihadiahkan bacaannya itu buat almarhum. Fa insyaallah itu pidaan lahu fi qabrihi, itu jadi tebusan di dalam kuburnya ya. Jadi dulu sejarahnya Sayyidina Umar ngobrol sama anak muda ini diajak makan sama Sayyidina Umar ya. Ketika makan Sayyidina Umar nangis. Anak muda ini tanya, ya apa namanya, wahai Tuan, kenapa engkau menangis? Sayyidina Umar menjawab, aku lihat ibumu di dalam kubur sedang disiksa ya. Jadi Sayyidina Umar tuh kasar, tembus pandang ya. Bahkan kalau dalam perang aja Sayyidina Umar nih umpamanya posisinya di sini gangguin dong, musuh udah sampai di kali terus, Sayyidina Umar nggak dengar derap kudanya ya, tembus Sayyidina Umar. Sampai setan lihat bayangan Sayyidina Umar kabur ya, kita ngeliat bayangan sendiri kabur kebalik ya. Nah itu anak Sayyidina Umar nangis, kata Sayyidina Umar, saya lihat ibumu di dalam kubur sedang disiksa gitu. Nah satu masa anak muda ini diajak lagi ya, setelah sekian hari kumpul makan lagi sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tersenyum, ditanya sama anak muda ini, kenapa engkau tersenyum wahai Tuhan? Dijawab oleh Sayyidina Umar, ibumu bebas, enak tidur di dalam kubur, bebas dari siksa kubur ya. Kenapa? Sayyidina Umar bacain atakoh buat ibunya. Tuh. Oh gimana kalau orang tua kita yang udah lama, udah tahunan masih bisa? Nggak bisa ya. Baca itu atakoh sukro, atakoh kubro. Artinya orang tua kita sudah tidak ada, tapi kita masih bisa berbakti dengan cara itu ya. Tuh, jadi jalanin. Nanti umpamanya
Udah anak-anak patungan kolekan bacaan tuh mau ataqos sugro atau kubro atau dua-duanya terserah. Pas 40 harinya kalau mau diadakan kita bacakan doa atakah kubro atau sugro buat almarhum gitu. Jadi 40 hari kita bacain ya ataqos sugronya atau apa doanya biar Allah sampaikan. Ya, itu hadiah dari anak-anaknya buat orang tuanya. Lebih cepat sampainya kalau JNE ya, itu yang bawa malaikat langsung ya. Kayak habis sholat 5 waktu, habis subuh bacain Fatihah ya. Itu langsung malaikat bawa. Stop. Ini anaknya kirim Fatihah. Fatihah ada 7 ayat. Maka kalau orang tua itu dapat siksa, diberhentikan selama 7 jam. 7 jam hitungan barzah, bukan hitungan dunia, beda ya. Nah kalau subuh dikirim, johor dikirim, asar dikirim, bebas, enak tidur orang tua kita di sana gitu ya. Nah mari sama-sama kita tahlil tahmid untuk almarhum lahadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'il kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila arwahil masyariqil qadiriyah naqsabandi wa jami'i ahli al-ardhil 'aliyah وزن سلطان الأولياء شريف عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسيد التوفيق صوفي أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد حسن بصري سيد جعفر صادق وسيد أبي يزيد المستمع سيد محمد بعد النقشبندي حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم والآخرين عنهم ثم إلى أرواح أهل البلدة الأبي حسين عبد الله بن أبي بكر العيد رسول الله مروة ثم إلى حضرة أهل القرية Sayyidina al-Aziz al-Alama Yazid bin Haji Muhammad Taha thumma ila Abu Haja Siti Khadijah wa ila Radhi Abida Haji Muhammad Nasib bin Bashir nafa'ana Allah barakatihim barakatih ulumahim fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وزل آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى روح المرمى حسن بصري بن حي سرتجا إلى روح حي سرتجا بن أرشم إلى روح حي عبد الوهاب بن نسيم إلى روح بويات بن كريم إلى روح نور حني بن حي سرتجا إلى حاج رحمية بن زرجا وإلى رسول بن وإلى رسول بن عبد الوهاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله. الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ للذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا